अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़माने में अगर हम किसी से ये सवाल पूछें कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है, आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? आज के दौर में अगर हम किसी से सवाल करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, बल्कि ये सवाल आज आप अपने आप से भी करें कि आखिर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? आफ्टर ऑल व्हाट यू अचीव, व्हाट इज़ समथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ? तो नॉर्मली लोगों का जवाब ये आता है, मुझे सुकून चाहिए, पीस, मुझे मोहब्बत चाहिए, लव, प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए, हमें यूँ लगता है कि जैसे हमें दुनिया से मिलेंगी। प्यार लोग हमें देंगे, खुशी लोग हमें देंगे, सुकून लोगों की वजह से हमें मिलेगा। दिस इज़ वॉट वी थिंक। आपको पता है कि ज़िंदगी में हमारा हाल बिल्कुल इस तरह से है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। जब छोटे बच्चे आप अपने माँ बाप से नए से नए टॉयज़ की फरमाइशें करते हैं। एक टॉय उनको दे दिया जाता है, बहुत मेहनत करके माँ बाप उसके लिए टॉय लेकर आते हैं बच्चों के लिए। टॉय मिल जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब थोड़ी देर वो खेलने के बाद उनको होता है कि अब तो हमने इससे खेल लिया, अब हमें कुछ और चाहिए। और इसी तरह से ये सिलसिला जो है बचपन में हमारा आगाज़ होता है। इसकी अगर हम बेस में जाएँ तो होता ये है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब हम उनकी लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाते, जब वो हमें कुछ बता भी नहीं सकते कि उन्हें उनके पेट में दर्द है, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, उन्हें भूख लगी है, उन्हें प्यास लगी है, उन्हें नींद आ रही है, जब ये सब कुछ नहीं बता सकते तो माँ बाप को भी जब नए नए बच्चा होता है तो उनको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो बच्चा रो रहा होता है तो माँ या तो उसको टॉय के साथ डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ समझ रही होती है कि भूख लगी है तो वो बच्चे को दूध पिलाती है, जबकि बाद में पता चलता है कि उसको उसका पैम्पर चेंज होने वाला था। या कई दफ़ा दूध पिला देती है तो बाद में पता चलता है कि उसको दूध की तलब नहीं थी, या उसे भूख नहीं लग रही थी, बल्कि उसको किसी जगह पे कोई तकलीफ़ थी, या कोई पेट में दर्द था, या कोई भी इशू था। तो हम इस तरह की चीज़ों में होता ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बच्चों को। किस तरह से, अगर भूख लगी है टॉय के साथ खिला दिया, कहीं पेट में दर्द है टॉय से उसको हिला के झुनझुना करके तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर दे। अच्छा, होता ये है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता है, आधे घंटे के लिए, मगर क्योंकि उसकी असल नीड वो टॉय नहीं होता, असल नीड उसका पैम्पर चेंज होना होता है, या उसकी कोई तकलीफ़ होती है, या उसको भूख लगी होती है, तो हम थोड़ी देर के लिए बच्चों को डिस्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं जिनकी लैंग्वेज को नहीं हम समझ पाते, मगर उनकी वो तकलीफ़ ख़त्म तभी होती है कि जब उनकी वो दरअसल हकीकी ज़रूरत जो उनको उस वक्त चाहिए होती है वो पूरी होती है, तो बच्चा सुकून में आता है। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इधर उधर भाग रहे हैं। सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर इस कदर प्रेशर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि फ़र्स्ट आए क्लास में, या अच्छे मार्क्स लेके हो। जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाता है, फिर ये बच्चों पे प्रेशर होता है, या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। फिर जब कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर उसके बाद माँ बाप की ख्वाहिश होती है, इवन बच्चों की फिर ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी जगह जॉब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। फिर उनकी ख्वाहिशात बढ़ के अच्छी गाड़ी, अच्छे बैग्स, अच्छी जगह शादी हो जाए, फिर बच्चे, और ये दुनियावी जो ख्वाहिशात का सिलसिला है वो चलता चला जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के पास तीसरी, एक ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स हम सबकी होती हैं जो हम टिक करते जाते हैं, और जैसे ही उस खुशी, उस ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो एक टिक लगाने के बाद हमारी अब नज़र होती है नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट माइलस्टोन के ऊपर, आगे अब हमने क्या अचीव करना है। तो अपनी ज़िंदगी में हम ये बाहर वाली
چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے گریڈز میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی سے آگے نکلنے میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین جاب مل جائے، جاب میں خوشی ڈھونڈ. یہ تمام چیزیں دنیاوی جیسے جیسے اچیومنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر بھی جب ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب کچھ ہو گیا، مگر کچھ زندگی میں کمی ہے، خوشی کی کمی ہے، سکون نہیں ہے. اور ہم محبت، سکون، خوشی کے لیے باہر لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خوشی جو ہم ان چیزوں، دنیاوی چیزوں میں، لوگوں میں، سچویشنز میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ہم خود ہیں. وہ پیار جو ہم لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اسی انتظار میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں کہ ہمیں لوگ محبت کریں، ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. وی ڈو ناٹ ریئلائز، ہم رک کے یہ سوچتے نہیں کہ وہ پیار جو ہم دوسری جگہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پیار تو ہم خود ہیں. وہ پیار ہمیں ملے گا نہیں کہیں سے، بلکہ وہ ہم خود ہیں. وہ پیس از ود ان، وہ میں خود ہوں، میں خود پیس ہوں، میں خود محبت ہوں، میں خود خوشی ہوں. اگر آپ کا اندر آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، اگر آپ کو اپنی ذات محبت کا احساس نہیں دے سکتی، اگر آپ کو اپنے اندر خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو ہم ساری زندگی فقیری میں گزار سکتے ہیں. ہم ساری زندگی فقیروں کی طرح لائن میں لگ کے اس انتظار میں گزار دیں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس لائن میں کسی شخص کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہمیں خوشی دو، ہمیں پیار دو، ہمیں محبت دو، ہمیں سکون چاہیے، تو جو آگے دینے والا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ دینے والا ہوگا، وہ بھی دراصل لینے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو اس رشتے میں اس لیے آیا کہ مجھے تم سے چاہیے تھا، مجھے تم سے سکون، تم سے محبت، تم سے پیار چاہیے تھا. تو یہ ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر کانفلکٹس اور پرابلم اور پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں جو دنیاوی اچیومنٹس ہیں، دنیاوی جو ہم حاصل کرتے ہیں، گاڑیاں، بیگز، ڈیزائنر شوز، جیولری اینڈ آل، ان تمام چیزوں کے اندر ہم ان خوشیوں کو جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دے آر آل دا ڈسٹریکشنز. جس طرح سے بچوں کی ضرورت فیڈر ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، مگر ہم ان کو ٹوائے سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے وہ چھوٹا دودھ پینے والا بچہ آدھے گھنٹے تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، مگر کیونکہ اس کو اصل نہیں ملتا تو وہ بے چین ہوتا ہے. اور جب اس کو دراصل وہ اس کی بھوک ختم ہوتی ہے تو اس کی بے چینی ختم ہوتی ہے. تو اگر ہمیں اپنی اس بھوک کو، جو ہم ان ورلڈلی ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ملے گی، وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ تو کر دیتی ہیں، مگر وہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا حقیقی خوشی نہیں دیتی، کیونکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو صرف آؤٹ سائڈ ورلڈ، دے آر آل دا کمفرٹس، ورلڈلی کمفرٹس. مگر آپ کو سکون، آپ کو اطمینان تبھی ملتا ہے جب آپ اس حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ملے گا وہ ہمیں اپنی سوچوں کے رخ کو بدلنے سے، ہمیں اپنے اندر محبت، سکون اور خوشی تلاش کرنے کے لیے اندر کا سفر کرنا ہے، نہ کہ باہر کا سفر کرنا ہے. ساری زندگی باہر کا سفر کر کر کے ہم اس قدر تھک جاتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ جان پاتے ہیں کہ اصل سفر تو اندر کا سفر تھا، اصل خوشی تو اندر سے باہر نکلنی تھی، باہر سے اندر نہیں، اندر سے باہر نکلنی ہے. سکون باہر سے اندر نہیں آئے گا، سکون اندر سے باہر کی طرف ریڈیٹ کرے گا. اصل اطمینان، اصل جسے کہتے ہیں نا پیار، باہر سے نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں خود وہ پیار ریڈیٹ کرنا ہے. ہمیں پیار بننا ہوگا. ہم پیار بننا کیا ہوگا؟ ہم پیار ہیں.
हम सुकून हैं, हम खुशी हैं, और ये तमाम चीज़ें हमने लोगों में बांटनी है। दुनिया की चीज़ों के अंदर, दुनिया की रंगीनियों के अंदर, दुनिया की रैट रेस के अंदर हमें आके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि हमें वो चीज़ जो हमारी सोल की ज़रूरत है, वो चीज़ जो हमारे अंदर की ओरिजिनलिटी है, नेचर है, हमें उसके साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद इन। अपने अंदर का सफ़र करते हैं। अंदर जब इत्मीनान आ जाएगा तो पूरी दुनिया में रेडिएट करेगा। एंड वी नीड टू बी द रेडिएटर ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड पीस। सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत और खुशी को हम पूरी दुनिया में फैलाने वाले बनेंगे। हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, बल्कि हम इस दुनिया में मोहब्बतें, इत्मीनान, सुकून और खुशियाँ, मुस्कुराहटें बांटेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।